ट्रेन कर सके. All very well said, but I need tangible, proposals, recommendations. किस तरीके से हम एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ को हम वाकई इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. आपका एग्रीकल्चर है, आपके अभी बताया आपकी जो माइंस एंड मिनरल्स हैं. आज अल्लाह ताला ने आपको एक हवाले से वी आर पाकिस्तान इज़ like Saudi Arabia in a different context to the world. They have black gold. हमारे पास मदफन हैं, ख़जाने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो रेयर अर्थ मटेरियल है, आपके माइंस एंड मिनरल्स हैं. कल मेरी एक मगरब की एक टीम आई हुई थी, उनसे बात हुई. उनका कि प्राइम मिनिस्टर, हम आपके टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, हम आपके पास एक्सपर्टीज़ लेके आते हैं, और ये जो आपके दफन हुए ख़जाने हैं इनको एक्सपोज करेंगे, और ख़ाली रॉ मटेरियल लेके नहीं जाएंगे, हम उनको डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री लगाएंगे, जो कि हमारा हक है. देखिए कि दिहाइयों से रॉ मटेरियल जा रहा है और पता नहीं वो रॉ मटेरियल कितना लेके जाते हैं, क्या होता है. आई एम नॉट गोइंग इन टू डिटेल्स. Suffice it to say that our precondition should be that we must have down industry established in Pakistan, जिससे jobs मिले, production हो, आप पर finished या semi finished goods आप export करें, आपको logistics, आपकी shipments, everything उसको फ़ायदा पहुँचे. तो मैं समझता हूँ कि ये वो issues हैं जिसके लिए मुझे आपकी, मेरी टीम को आपकी बड़ी अरक रेजी से रहनुमाई चाहिए. आपकी मुझे बड़ी सॉलिड एडवाइस चाहिए, और वो आप बड़े फ्रैंकली मुझे दें ताकि पता चले कि हम कहाँ खड़े हैं और किस तरह हम आगे दामन बचाकर पाकिस्तान को दोबारा हम बुलंदियों पर ले जाएं. देखिए, मैं दिल खराश माजी में नहीं जाना चाहता. वी ऑल नो, लेकिन there is no point in crying over the spilled milk. We need to learn our lesson and move forward. That is where I have come here to meet you and request you in all earnest, please come forward and give me lifelong earned experience as to how we can, and it is all in the private sector, for private sector. मैं आपको बिल्कुल बिला खौफ तरदीद कहना चाहता हूँ कि ये जो अब देखिए कि PI का एक्सपीरियंस आपके सामने है कि इन द फर्स्ट एफर्ट दिस एफर्ट wasn't successful for a variety of reasons, जिसमें सरमायाकारों का जो एतमाद है वो शामिल है, जिसमें नाहमवार वो फील्ड होगी, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस वो अट्रैक्टिव नहीं होंगी. ऑल दिस. But one thing I can tell you, the entire process was totally 100% transparent. इसी तरीके से आपका एयरपोर्ट का जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट का जो it is now about to conclude, I think the next few days, or it is 100% transparent. So I want to make this statement today before this wonderful audience without any fear of contradiction, that this privatization will be entirely transparent. And again, there I need support from you, your advice, कि जनाब शहबाज शरीफ साहब, ये privatization इस तरह होगी, इस तरह नहीं होगी. I'll be extremely grateful to all of you. इस वक्त आप देखें कई सौ अरब रुपए साल के वो डूब रहे हैं बिल्कुल. Here is Finance Minister, this is his figure, not mine. In the last 1 decade, Pakistan lost around 6 trillion rupees as a loss out of these SOEs. अब बताएं कि ये खुदादाद मुल्क है पाकिस्तान, लेकिन एक गरीब जो मुल्क है, क्या इस तरह हम बन सकते हैं एक अजीम ताकत? ये किस तरह हो सकता है कि एक हाथ में कशकोल हो और एक हाथ में न्यूक्लियर ताकत हो? ये कभी मिल सकते हैं? आग और पानी कभी मिल सकते हैं? सो द आंसर इज़ कि हमारे पास बेपनाह ख़जाने हैं, बेहतरीन ह्यूमन माइंड्स हैं, यहाँ बैठे हैं और पूरे मुल्क में फैले हुए हैं. मेरी आपसे दस्त बस्ता ये गुजारिश है, अदब से मेरी आपसे खिदमत में ये मेरी इस्तदा है कि मेहरबानी करके आगे बढ़ें,
پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قیامت تک زندہ رہے گا. اس کو ہم نے مضبوط کرنا ہے. عالم اقوام میں اس کی عزت کو ہم نے دوبارہ بحال کرنا ہے, عظیم بنانا ہے, اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے. بے شمار مثالیں ہمارے سامنے ہیں, اس کو یہاں پر آپ سب اچھے سے جانتے ہیں, لیکن ایک مثال کافی ہے کہ جرمنی اور جاپان جنگ دوئم میں they were raised to ground. ایبسلوٹلی کروڑوں لوگ لقمہ اجل بن گئے, شہروں کے شہر تباہ ہو گئے. دیکھیے جرمنی آج اٹ ہز باؤنس بیک, جاپان باؤنس بیک, اور دنیا کی عظیم ترین جو ممالک میں ان کی اکانومیز شامل ہوتی ہیں. اور تو اور وہ ملک جس کے مقابلے میں ہماری کرنسی 80 اور 90 کی دہائی میں مضبوط تھی, آج وہ کہاں اور ہم کہاں ہیں. اس کو $1 بلین تھا ان کا ریزرو, آج 600 سے اوپر چلے گئے ہیں. یہ آئی تھنک دیر از اے لیسن ٹو لرن. سو اٹس اے مومنٹ آف سیلف انٹروسپیکشن ٹو سیلیبریٹ دیز ونس, چاہے وہ چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں, اینڈ دین موو فارورڈ ود اے سینس آف پرپس اینڈ سینس آف اچیومنٹ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے آج کی اس حاضری کا مقصد. تو آپ مجھے بتا دیں نیکسٹ ویک کب آپ اویلیبل ہیں, تو آپ تشریف لائیں اسلام آباد. آپ کو دال روٹی بھی کھلائیں گے انشاءاللہ, اور آپ سے اچھی طرح گفتگو ہوگی, اینڈ ویل ہیو میراتھن سیشنس. And I want to assure you that these sessions will not just be sessions, these will be converted into cemented, implementable plans through your good offices, your brains, and your very valuable advice and suggestions. With these words, once again, I'd like to congratulate you. Thank you very much for your great efforts, and I think it's a long journey, a journey of prosperity and progress which demands sacrifice, blood and toil. انشاءاللہ پاکستان عظیم بنے گا. چونکہ یہاں پر اشعار کو پسند کرنے والے بعض دوست بیٹھے ہیں, تو ان کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. پاکستان پائندہ. کراچی ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی رکھتا ہے. یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں, جو دماغ بیٹھے ہیں, وہ پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں, ڈالیں گے. ہمیں اب معاشی نمو کی طرف بڑھنا ہے. زیادہ ٹیکس پاکستان کو نہیں چلنے دے گا. معاشی میدان میں تیزی لیکن احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. وزیر اعظم پاکستان نے خطاب کیا.